agone Nyasachwa erokamano mosemiyowa thuolo kendo kawuono nyadichiel. Chunya gombo mondo afulrani kapok wadhi mabor. An Jayalo Victor Kibaga, jachula Rusinga, ng'amowar kendo mosenyuol mobedo nyathi Nyasaye. Wuoth gi Nyasaye nachako 83 geno ni e chunya kana dhi tho kan kuom Nyasaye no. Mano e wach kaka chalo. Wan gi nyamera ka bende nyalo fulorenu mondo ing'e ng'ama en ka. Erokamano ahinya ng'at Nyasaye. Gi nyinga iluonga ni Crescencia Nyango. Anya Kalungu Sori. Wuothna gi Yesu Kristo ne ochakore higa mar 2021. Ageno ni abiro tho gi Yesu Kristo. Erokamano. Nyamera no osefulo nyinge. Nyamera kaluwore gi kaka in, ere wach minyalo gombo ng'eyo lalruogwa mwan godo sani? Jatich Nyasaye, an gi wach kendo an gi penjo. Penjo na wacho kama: ere wach ma onegore yalo? Nikech awinjo ka jok moko yalo weche mang'eny kaka leo, richo gi jochiende. Koro ere wach ma onegore yalo? Erokamano. Wach mowinjore yal to nitie. Ok en leo, be wuoyo kuom jochiende. Adier gimipenjo no ambasenene e piny ka. Aneno ka jowadwa yalo leo. Adwa wuoyo leo kawuono adwa wuoyo leo. Ng'ato nyalo bedo kato leo. Ng'ato be koni kawuono adwa wuoyo kuom jochiende madalau. To jachien onge madalawa. Gimipenjo no en adier, but an gi duoko. Wach monego yal yudore Mariko 16 matindo 15 mawacho niya: diuru e piny duto oyal wach maber. Kanye kama dwa wacho. Dongi winjo ka wuon warruok men Yesu Kristo. Yesu mawuoyo to kochierwa kuom jomotho koro bedo gi joote ne piny. To kono gini diuru e piny duto to yal wach maber. Kendo nitie weche. Emomiyo dagi ni kik uyal weche, uyal wach. Nitie wach to nitie weche. Koro jowadwa choko weche. Leo en gima ber kileo, nikech adier jomoko to leo onego ler leo saidi, mano krak. Kendo wan gi gik mabeyo kaka jo-Israel nobar negi nam, gigo ber. Ng'ato nyalo lero jochiende madalau mosand weteni moleo oko. Kendo kolero to adier winjo ni ng'ano mulo dalawa kamili. Lakini mano ok good news. Wach maka Yesu chier to wacho ne joote ka koro dhi en ni diure piny duto uyal wach maber. Ok weche maber, uyal wach. Koro wach maber ni ema ji kia. Wach maber ni en Yesu Kristo. Wach maber monego yal, Yesu mowinjo yal. En jachien modonjo ni kaponi luongo weche mag gunda gi ng'ato to koro wuok mamit, nikech ng'ato wuoyo ni e gundau. King'iyo dalau to adier chode nitie. King'iyo dalau adier kong'o nitie. King'iyo dalau adier richo nitie motimo. King'iyo leo nitie, gombo nitie. Nitie jela motwe jomoko. Ji lero gigo. Koro lero gik motwe ji to ng'ama gonyo ji e jela to ok ler. Emomiyo Yesu odagi okoni weuru weche bo yalo wach. Keta yare twech to setwe jogo makato kiwacho. Be kato kilero ne jochiende madala ginuone mna gimong'eyo. To siye en e jela. Koro kilero ne ng'ato jela to ng'ato nie jela. Akia ni mando kodhi konyore nang'o? Kiyalo ne ng'ato leo to leo. Koro leo wang' nogol ng'ato leo. Ng'a iyalo leo to ng'ami yalo ne leo ni bo leo. Koro onego kel jagol ji leo. Onego kel jagol ji leo. En ema koyale Yesu. Nyasaye riek mogeno. Yesu riek momiyo wuoyo. Okoni diuru to yalla wach. Wach. Kik uyal weche. Yaluru wach. To kawuono ji wuoyo weche mane Yesu tim. Yesu chango Nyajaire ma ng'ato dwa chung' gi Nyajairo. Ng'ato dwa chung' gi Sakayo ma nyadundo. Adwa wuoyo dundo. Koro akia ni gigi tang' nomi ng'ato bed nyathi Nyasaye sadi. Akia ni gigi ang' nogol ng'ato e jela sadi. Koro penjo mipenjo no duong' monego jowinjo mawinjo injili. Pog injili gi weche. Pog wach gi weche. Yesu to dwa ni mondo odhi oyal wach. Nikech ng'ato koyie wachno koseyal tiyalo yie.
to ng'ato yie to ng'ato ibatiso to bedo teko, yudo teko mar bedo nyathi Nyasaye. To jela to ok nyal keti bedo nyathi Nyasaye. Jela be ok nyal golo jela madalau. Koro ng'ama owinjo yal ka wan ka en Yesu Kristo ma Ja-Nazareth. En ye wach maber mowinjo yal, ok weche mabeyo. Kia Yesu chango Lazaro, mago mna weche. Yesu kiochiero nya Jairo, mago weche. Lazaro wuok e piny Bethania, mago weche. Lakini gigo konego yal nikech gin weche ma Yesu notimo. To wach monego yal mondo pow kama Satan oloro en Yesu Kristo ma Ja-Nazareth. Iwinjo, wanyalo dok ni to joote to noyalo nang'o? Nikech ok wan joyalo mokwongo. Nitie joma nokwongo yalonwa ka Petro okwongonwa ka yalo. Paulo okwongonwa yalo. Mago joma oketonwa mise mar Injili, nikech ondiki ni onge mise moro mak mana manoket gi jonabi gi joote. Onge mise moro manoket gi jonabi gi joote. Koro jonabi nowacho ang'o to joote noyalo ang'o. Donge ineno mana ka Isaya wacho ni to mano ng'ama biro ka Bosra ka lepi otimo remo. Winjo Injili ma jogo wacho, ng'ato biro to Bosra to lepi otimo remo. To rwakore gi lep duong' to olo ni Jerusalem nyaka resi. Winj injich Isaya. To ka Isaya chako neno to neno mana ng'ama wuoyo. Roho mar Nyasaye ni kuoma, osewira, oseora mondo ayal wach maber. To giwinjo kama jogo wuoyo kuom wach maber, to giwuo kuom lewo. Ito mi wuoyo kuom lewoni, mago weche ni mamit ni choko. Mondo ji owinj ni ng'ani ong'e lungo wach, ng'ani ong'e yalo, ng'ani ong'e tweyo. To wach monego wuoye siye, onego wuoye pend kich. En Yesu Ja-Nazareth. En dichuo ma Nyasaye ogo tangas e aora Jordan. Nyasaye mowuoyo kowacho ni mano e wuoda matimo nade mahero. To chunya otimore nade mor kode, piny owinje. To Satan ogo nyom ni Yesu ok yal. Iyalo gombo, iyalo lewo, iyalo tuo, iyalo jela, iyalo neko, iyalo kong'o, iyalo chode, iyalo gik maricho. Lakini Yesu siye manyalo golo ji e gino, to Satan odagi no giwinjo ka mae kama Injili pogore. Mago jonabi. Daudi ka jesege ni koro wacho mana ni ng'ama odak kama opondo mar ng'ama malo chutho. To giwinjo ka Zaburi 91 wacho ka ni ng'ama odak kama opondo mar ng'ama malo chutho nosiki tipo mar ng'ama nyalo duto. To kichikori e Verse 11 mondo ing'e ni gino ok en dhano. Ng'ama odak kama opondo mar ng'ama malo chutho ok en dhano. Dhano pok odak gi Nyasaye. Podi ng'ama odak kama opondo mar Nyasaye mamalo chutho, kata modak e tabernacle mar ruoth ka wendo, en Yesu ma Zaburi no wuoyo kuom. To wacho ni Nyasaye nokonye dier kuom masiche. Ni ng'ani kata ji tho nego ji koni gi koni, tino koluoro tho. Koro ere ng'ama ka tho neko kata ka yiego ji piny to ok nyal tetea. Ng'at ma ka yiego ji piny to Yesu wani en ema Nyasaye idong' ne jonabi gi ne okoro kuome. Jandik Zaburi mar Daudi ni kata ka en Musa nonene. To koni ng'atno dong' ni kochopo Verse 11 mar Zaburi 91 to wacho nang'o? Ni anami malaika maga chik kuomi mondo tim ang'o? Oriti. Ng'ama Nyasaye omiyo malaika chik mondo rite no en Yesu monego yal. Iwinjo ka jok machon ka wuoyo kuom, joka dak no wuoyo kuom ng'ane kuom Ibrahim, dak ni wuoyo kuom Isaka gi Jakob. Ni wuoyo ne kuom Yesu ka ema gidwer. To kichaki duogi Zaburi 23 to giwinjo ka wacho ni Ruoth Nyasaye jang'ona e jakwada. To kema mwapenjo ni to ng'ama Ruoth Nyasaye kwayo ni ng'ani dobed in. Ni kata okalo mane hoho mar tipo mar tho ni to koluor. Nikech Nyasaye ni ga kode. Yawa jowadwa. Gino ok dhano, gino Yesu wuod Nyasaye. Ka jonabi pod wuoyo kuom. Kidhi e rapar mar chik 18 to wacho nang'o? Ni ruoth moro biro bigne. No, rapar mar chik 18 wacho ni onyiso Musa, abiro yiero negi janabi kaka in. Nyis jo-Israel na abiro yiero negi janabi moro abiro oro kanyo machal kodi kaka in. Abiro keto weche na ang'one e dhoge. To ng'ato ka ng'ato mowinjo wachno to kodewo en odwar weche go kuome. Ng'ama iwuoyo kuome no en. Ok mano Yesu ma Musa wuoyo kuome. Ni to kanyo ji tamatama ji yalo, winj gik ma jonabi ne yalo kata ka Injili, kata ka kori winjo gik mane gikoro. Ne gikoro gospel, pure gospel monego yal. Jal mabiro chalo gi Musa no kene Yesu. Mano Satan odinre no kiyal. To kidhiri Jona, isomo Jona 2, tiwinjo ka Jona wacho niya, ni nalamo Ruoth Nyasaye ka ang'e i rech. Mano statement mokwongo, headline. To kitieko to chako wuoyo koro kodhi piny kanyo kichako somo Jona 2:1. Iwinjo ka koro Jona wacho ni nalami ti an e piny jomotho. Koro imuwa penjo to rech mane ma piny jomotho ni e iye.
Iwinjo kuonde ma injili odak, nitie jachien odak ni mago ok nyal. Magi wacho ni Jona ka en Jona, to Jona nosedhiga e piny ruodh jomotho. To piny ruodh jomotho, rech nigi piny ruodh jomotho nikech olemo ka en ei rech. Piny ruodh jomotho ni odhi ka en ei rech. Asto chako ridre kane kisomo gino kidhi piny. Ibiro chopo kama wacho ni nadonjo e piny moro e tie got. Mi gi buya mag nam nogawo wiya. Koro wapenjo to rech mane man gi got? Iwinjo weche ko rech mane ma got ni e iye mondo itiek gi wiyi ni gino ok Jona ne koro kuom ng'ato. To chako wacho ni ruoth nadhi e piny moro ma dho rangaeji olor nyaka nene kendo olor nyaka chieng' ni to nigola e piny manadhieno kangima. Nodhi e piny moro kendo nodhi e piny jomotho ema koseiki gi lo ni tap onge duogo. Ng'ama oseol kuom lo ni tap kata kochiek to thomne yiero onge duogo. To jalno to wuoyo Jona to wacho ni nigola kangima. Jona mane manotho mowuok kangima. Somi chieng' moro biorna kata message injili mayalo kanyo na bia some ni Jona notho mochiek mondo wang'e ni gima wuoyo kanyo no Jona koso Jona neno ng'ato. To ng'ama gi buya mag namo ga wiye tie got miwacho ok en Yesu mandiga mar kudho oga wiye. Satan odagi ni mago injili mok yalo. Iwinjo kanyo to kodhi Zaburi 9:9. Zaburi ne mapod awuonie to wacho nang'o ni Ruoth Nyasaye ma jomithiro ringo timang'o tony kuome ni en kar kwe kinde mar chandruok. Ruoth Nyasaye jomong'e iketo gino margi kuom nikech ok ijwa ng'ata moringo biro iri. Ng'atno en ng'a ma jondiko wuoyo kuome? Mano ok Yesu ma jomithiro ringo tony kuome. Joma nithiro dong noringo tony. Jairo dongo ringo modhi ire koni nyara tho noyudo resruok koso nokoyudo. Nikech ondiki ni jomithiro ringo to tony kuome. Ng'ano ng'a? Jagirasi kobiro dongo tony. Jodho apar kogo koko dongo tony. Bartimeo koluongo dongo tony. To Satan odagi ni mano kinjili mar Yesu mago mag joote ni magina mag jonabi ni Daudi ne wuoyo kuome. Kadima Daudi kapo ni gimoro tiri to ringo dhi tony kuome. Koro ne gipog injili monego yal. Wadoga ni ir joote. Wan gi ng'ama iluongo ni Petro yalo injili. Petro noyalo injili mane? Kochopo ka Kornelio. Gospel mane moyalo? Ka Kornelio injili mane ma Petro yalo? Noyalo kuom. Noyalo leo. Noyalo Nyajairo. Ang'o mane Petro yalo? Petro noyalo Yesu. Kisomo tich joote 10:35. Sibiro winjo ni omor gi ji duto temo luore kendo matimo tim makare. Bed ni akani kati ai dot mane. Nooro wach maber mar kwe kuom Yesu Kristo. To chaka. Be ung'eyo kaka Nyasaye nowalo Yesu Kristo ma Nazareth gi Roho Maler kendo gi teko. Nowuotho kotimo maber kendo chango ji duto ma Satan sando. Injili bila notami yalo nade to jootero noyale. Dako yalo ne ng'ano leo. Dako winjo kata jochiende moko. To kata kaponi mano kiwinji wadhi ni Philip be jayalo. To kine mikwongo yalo momiyo kata kaponi gino chwanyi to kine mikwongo yalo. Nyaka ing'e ni Philip opongoni e injili gine foundation mar Good News. Koro nyaka wayal kaka joote noyalo. Nyaka wayal kaka Yesu noyalo. Nyaka wayal kaka jonabi nokoro gimibiro yalo. Wesieko gi mari. Gik milungo mamit gi kaka idondo gombogo ok ket ng'ato bed nyathi Nyasaye. Yal Yesu ja Nazareth chieng' rienye mudho piny Dekapol gi Judea. Okiyo jo-Yahudi nam nindo kende wuok kuome. Ng'ama jochiende winjo ni tami wuoyena. Satan ema odagi ni kelo weche mamit malombo ji mamiyo ji nyiero mamiyo ji ywak. To ka ng'ato wuok kanyo koseywak to jajel. Ka ng'ato wuok kanyo to chala kaka nobiro. Nikech gima loko ngimane monego wuone maloko ngimane en Yesu. Manyuolo ji manyien ne Yesu to Satan odagi ni lero ni leo. Miwinj ka pap go ka jochiende wuok. Ka jochiende go ji piny. Ka ji ywak matek ma pap go nduru nikech oler leo madala gi ng'ato. Penjo niya. To koseywak ewi leo molerni. Ang' ni ae kanyo kogonye diere. Ok mai mo midhi gori piny sa 9 tang' sa 10 odhiambo itwe gi tol kendo. Orucha kendo itwe gi tol. Orucha machielo itwe gi tol. Chokruoge te nyaka higa lok in siki gori piny. Ka gimo mi gori piny nikech ilero ni leo gi gombo gi tora to gigo ok nyal golo jochiende ma goi piny. To Samuel Yesu jamedar komanda mar lweny akida. Musieka gweng' ka jikia. Jawar mar Israel. En ko yale to jochiende duto te wigi chuol to giage ng'wech. Tok mano ng'ano pong' mana gi roho. Injili mane yalo chon. Ne yalo Yesu to ng'ato pong' gi roho. Emomiyo ahero wachara udo ng'ano. Wachara koni yalo Yesu. Kech Yesu moting'o ono, Yesu moting'o warruok, Yesu moting'o Roho Maler. Yesu moting'o Yesu kila kitu. Yal Yesu. Ni wachara ne penjo ni to kok yalo Yesu ibiro dhi chamo meru. Wachara ne penjo. Kenne Yesu ne mano yalo. Emomiyo dong' gi rekod be ne motimo onde dichiegni moingo jogi te. Nikech Yesu ne mano yalo.
wadok ir Filipo ma wacho cha. Dongro nyiso Filipo ni ringi mondo idhiyo idhi romo gi ja-Ethiopia. Ka Filipo ringo to Filipo romo gi ja-Ethiopia mabuoch. Biwinjo kanyo. Ja-Ethiopia matimo mabuoch. Keni mok nyuol gi dhako to rito mwandu mar Kandake ma ruoth ma dhako ma Ethiopia kuro. Gimomiyo rito mwandu mar dhako ni nikech en ng'ama buoch mok nyal timo richo gi dhako ni. Koro miyo chuor dhako ni trust to koni ni rit mwandu wa machiega nenego. To sama no lemo Jerusalem, odok dala gi Ethiopia gi. To dong Nyasaye wuoyo gi Filipo no chong ng'ato lemo ka to poko yudo Kristo. Iyalo nimna weche mabeyo mag jonabi, history kaka Nyasaye nobaro nam ne kwerewa gi kaka ikor ni Isaya wacho ni ng'at moro biro. Isaya 53 dongo some wang'a yo kodhi. Ng'ama nogo maonge kama inyalo parego. To Nyasaye nyiso Filipo ni ringi dhi nyis ng'acha Yesu, dial ne ng'acha good news, habari njema. Ok ma Filipo ringo to Filipo dhi yalone. Wach mane mene Filipo ya. Nikech ng'ani buoch monego bed ni lero ne buoch. Jochiende madala gi mag joma notho koko nyombo onego wuone. Jochiende madala gi maloko ji mangla. Nonego wuone ja-Ethiopia ni maber e gombo madala gi. To Filipo kodonjo chandruoge no. Filipo chomo kode Yesu ta Nazareth. Oponi wach misomo no mano Yesu. Ma Yesu ni to Filipo chako yalo ne mna kanye kaka ndiko wacho. To gwa kode kuom Yesu seka koneno piten moko ni chungi. Tiyo chonde to Filipo dage okoni batisi mana ki yie kuom Yesu no gi chunyi duto. To kona yie ni Yesu Kristo en ruoth. To batiso kuome. Ere gombo kanyo. Yali Yesu dichuo kotami to manya monda kondi kaka diyale. Kiani biwinja jawinjo. Many Yesu mondo timany gine many Yesu mondo yal ei muma kanyo to kotami yudo thuolo mondo warom kodi mondo yali Yesu iwinji ibed nyathi Nyasaye kata chieng' moro yudo sindo mar wach maber ok weche maricho. Jayali ng'eni mano Filipo mi kanyo wachak wadoga ne ir Paulo. Ni to Paulo no yalo wach mane. Sama no mak Paulo mosoe jela mochwad Paulo. To ka Paulo wuok e jela gotieno mang'acho kawo gi modhi oluoko gi wach mane Paulo wacho ne jo. Paulo noyalo negi wach maber mawuoyo kuom Yesu Kristo. Paulo nowuoyo negi wach maber mawuoyo kuom Yesu Kristo. Yesu ne ma Nyasaye oseketo ruoth kendo jawar. Iwinjo kanyo. Koro ng'ama onego yal jothurwa kiyudo thuolo Yesu temo onego yal to Satan ema odagi ni Yesu ok yalo gik maricho ma jachien time mieri. Ng'ama onego gol ji otodo kendo chuodho injili mar Yesu ja-Nazareth. Emomiyo Yesu nowacho ni jowi yal wach mang'owa wach maber to Satan ema oloro chuny jolweny ni mondo jalweny oler gik motime miere. Koro Satan okelo kong'o tiwuoyo ne konge nogo mna dole. Satan okelo njaga tiwuoyo njake nogo mna dole. Okelo ura tiwuoyo urano. Okelo jela tiwuoyo jendano. Okelo tuo tiwuoyo tuoneno. Aso ka kodi tieko tiwuoyo kuom ng'ama Yesu nochango ni kotabro kelo jachang Lazaro. Titieko ni Yesu nochango Lazaro ni papogo. Yal Yesu pimnwa kaka nokore, pimnwa kaka jonabi nowuoyo kuome, kitepe mag chik Saburi kod jonabi. Pimnwa kaka Yesu Kristo no nobiro e piny ka gi gima nokele. Pim kaka notho gi kaka nochier oa kuom jomotho. Mondo pim weche manowacho tok ochier oa kuom jotho to wacho nang'o wadwa yalo wach mabarach. Owacho nang'o ni dho yalo wach maber. Bas mane midonje we donje mari. E kibro neno teko Yesu ka wuotho. Dongo ndiki ni kikupar ni jiduto maluonga ni ruoth ema notimane emano donjo. Ang'o mi Yesu wuoyo kamano ke Yesu temo wuoyo. Owacho ni kikupar ni jiduto maluonga ni ruoth ema nodonji. Ooyo, ondeko bi ni ooyo. Mak mana ng'ama otimo gima wuoro me polo timo ang'o dwaro. Temo penjo wuoro me polo dwaro nang'o. Ok onego wapenj kamano. Keto ndiki ni mana ng'ama otimo gima wuoro me polo timo ang'o dwaro kende ema notimo ang'o ema nodonji. To kichikori kanyo kidhi e wes moro mambele kanyo no kaka iwinjo ka pod isomo kamano to wacho niya ni jomoko nokoni ruoth e nyingi ne wagole jochiende makoro tikono ani mana ng'ama otimo gima wuoro me polo dwaro ni nyingi ne wagole jochiende nyingi ne wakore wach nyingi ne watime ondni ni to Yesu konoge niya ne ayuru ira un joma timo richo to jogi to golo jochiende gi nyingi Yesu jogi timo ondni gi nyingi Yesu koro gi nyingi Yesu ni te ka Yesu dhi riembo jogi ni to gima miriembo jogi kinono ni jogi ok otimo gima wuoro me polo timo ang'o dwaro. Koro mae mwana non to wuoro me polo dwaro nang'o. Wadoke Johana 4. Uwinjo kan. Wadoke Johana 4 Johana 6 wes 4. Johana 6 wes 4 wacho niya. Nikech mae dwaro mar wuora ni ng'ato ka ng'ato moneno wuowi kendo timo ang'o kendo yie kuome oyud ngima mosiko manyaka chieng'.
Nyasaye dwa ni ng'at moneno Yesu, tini Yesu ineno. Yesu yale momiyo Paulo wuoyo gi jo-Galatia. Okona penjo jo-Galatia. Ujoma no yale gi Yesu mna ka gimi gure wang. Tini Paulo no yalo kosombo Yesu komake, osombe ko gure, osombe ko tho, osombe ko chier, osombe yore te nyaka kaka jonabi no kore. Na jogo neno Yesu mano setho ka gionge higni machien. Giwa picha mar Yesu Paulo ywa mokende tangwa gi injili. Onge picha gombo. Onge kama Paulo wacho ni joma no ler ne gi timbe maricho mag Satan monene wangwa. Ha, ujoma no yal ne gi Yesu. Mana ka gimi gure wanggi. Ang'o mochiepo chako dok koni. Njo kai. Koro wach monego yal ni Apolo, Yesu monego yal. Maka ng'ato onge Yesu, nyis ng'ano ni weya. Yesu manyalo miyi teko mibed nyathi Nyasaye. Yesu manyalo chweyi manyien. Yesu manyalo waro chunyi. Yesu manyalo goli e jela. Yesu manyalo kelo gimi onge go. Yesu manyalo timo ono midwa no tim sano. Yesu man gi teko mar rwako ji e polo. Yesu man gi teko mar timo ondni gi ranyisi ne ngimani kata ngima ng'ama chielo. Koro ng'ama onego yal en Yesu Kristo. Ok gik ma Satan sandogo ji. Yesu onego yal. Aparo naduoki e message mar wach manyalo tieko go jolweny kendo jowinjo. Yesu onego yal ogol chier mar jomotho oko. Yesu no kosike lo. Japuonj no chieng' mar adek Jumapil kogwen ma kidi ong'ielore kende mowacho ni dhiuru yalo wach maber. E karanyisi biro luwo jomoyien. Nikech koyalo wach maber to duoko mar wach maber ni e verse 17. Ni kuseyalo wach maber ma jogo yie mobatisi to ranyisi gi ni e tokgi. Gigolo jochiende, gidhumoro, gimako thuonde, gimadho kwiri, giketo lwetgi kuom joma tuo to onge gima timore. Ng'ama tuo no changa sano. Gimomiyo gigo ok nyal luwo joma yalo negi nikech gidonjo gi e dhot marach. Emomiyo ndike Johana 10 ni ka ng'ato donjo e duond rombe to donjo gi kamoro nono to en jakuo kendo jamecho. Ka ng'ato donjo e duond rombe to ni ng'ato donjo e kanisa mar joma warka to donjo gi yo machielo. Ka njich ura kata njich neko kata njich gombo kata njich lewe mokele donjo to donjo ka injili nokele ndiko luonge no jakuo kendo ojamecho. Koro kirwako ji gi dhot marach Sauli ni yako mago jokuoge kendo mago jomecho. Polo ema dhi riembi gi wuon polo. Mae momiyo los kindi gi wuon gi masani. Kaponi donjo marach donjo e dhot pod nitie, thuolo pod nitie, pok olor kitabu kaka ondike Daniel, pok olor sa pod nitie ma ng'ato nyalo repair kama osetho. Sa pod nitie ma ng'ato nyalo dok mondo yal good news kaka wuon warruok noyalo kendo nochiko. Nawinjo wer moro kowero ni Yesu nochiko jopuonjre ne dhiuru mondo uyal injili. Wan be kwachopo to wawacho niya wuoguru wayal injili. Koro injili no tonga. Injili no e Yesu. To Satan ogo matek ni en ok yalo gik ma Satan sandogo ji. Kata yalo ondni ma Yesu notimo ne ji. Ok momiyo winjo kalero chien kacha ni joma sama nogur Yesu msalaba cha ma Yesu dong kende ok ne yudre kata Sakayo moro mulero cha kata Nyajairo moro mulero cha kata Miriam kata Lazaro moro mogole piny joma tho cha ento nen kure mondo rom ne maiti gi malo. Dongo chungane ne odongo do kende. Joseph Jarimathayo dongo do kende ma Joseph ogweyo moko ni ji oringo te to Yesu adongo obungu chieng' jamondo chieng' no yikago aseyiero dong kodi an nyarombo ruodha aseyiero ji oringo te Yesu adongo aseyiero obungu yo chieng' nathogo aseyiero dong kodi an nyarombo ruodha. Mano dong gi Yesu ji ariyo olore msalaba to yiwa kapunda kodhiko ka joma notimne gi yond nyopondo te. Emomiyo johono we yalnwa Yesu manotimo odni. Aridore kamano nikech mana kaka Yesu nowacho. Nyasaye mondo gwedhi walemo tieki. Wuoro maler wuongodwa Yesu. Nyingi oyud duong' Nyasaye ma jang'wono jahono kendo jaloyo. Duong' gi pak gi loch odogni. Asiko wach mar injili mane weyo mondo yal ma Satan odagi ni ok yal. Kendo rido matek ni gik mokelo mosandogo ji emiyalo. To wasepudho gino gi ng'at maduong' ni nyingi Yesu gi Yesu emiyalo. Kech nying ng'ato ng'ato. We nyingi mondo oyud duong'. Miwa chuny manyien mar winjo gospel lo. Mondo jomo winjo tigo kendo yal injili. Mondo wach ni olandre ji odonje piny ruodhi. Amiyo yi duong' kendo alami ka yie kuom Roho Maler e nying Yesu Kristo ma Nazareth. God bless you. Bye. Namba mar sime en 0750 709 3329. Anuoyo 07 namba simba 0757093329. God bless you. God bless you.
Amen. Amen.